Onyame asomdwe nka ɔdɔfo ɛwɔ Healing Stream dwumadie yi a ɛnɛ nso Awurade abɔkɔ ama me no mmienu yɛdi ahyia yi. Ɛnɛ atifi asɛm a mepɛ sɛ yɛdwendwen ho na yɛdi tu yɛn ho fo ɛhyɛ yɛn ho den ɛne sɛ ɛpɔtɔ kasa me ɛka ne sɛ organize for the battle. Maboa me ho ama akodie ana waboa wo ho ama akodie yɛbɛhu saa asɛm yi nsunsuaso ɛwɔ Samuel nwoma edi kan etidi nson nkyekyɛmu 40 na ɔfaa ne poma ekurae ne nsɛm na oyi ɛmosea a akokwa enum firi subon ne mu de gu ne enwanhwɛfoɔ kutukuo ne bɔtɔ emu na okura ne ntomoɔ ne nsɛm na ɔtwepere Philistine no. Saa asɛmfo yi yɛ David ne Goliath ntɔkwa esiyɛ a yɛn nyinaa yɛnim. Ebi kura wɔ hɔ nom a yɛyɛ nkɔla yɛwɔ Sunday school ɛna yɛteeɛ. Nanso mpe bebree no sɛ yɛ a yɛte David ne Goliath saa ntɔkwa kansie yi a ɛyɛ na ɛboɔ no a David tuiɛ no nko a na ɛyɛ a yɛdwere ho tɔrɔ bi a na yɛwerɛ fi David na ne poma a na ekuta ne nsɛm ɛne ne dwanhwɛfoɔ kotokuo ɛbɔtɔ no ne nyinaa no na ɔde akyekyere nipadua ho egu ne kɔn mu sɛ ɛyɛ akodi a na ɔde nam kae na ho no sɛ saa poma yi ɛna na ɔde hwɛ ne nwan a agya onya nkra ne papa sɛ ɔmfa ma adeɛ nkɔma onuanom ɛwɔ akono. Enti so hwɛ mu a saa enwanhwɛfoɔ kotokuo yi mu na naboɔ ne de bibia egu na ɔsesa aboɔ no efiri esubon no mu no ɛwɔ nsuo no mu no ɛna ɔde di saa dwuma no. David okae a sɛdeɛ na abakwasɛm no Bible mu abakwasɛm no ɛkyerɛ yɛn no. David ampɛ sɛ Saul de na akotadeɛ no ɛbɛhyɛ ne daabi. Esiane sɛ na ɔno a na akodie yɛbɛka ne sɛ na akodie a na ekuta no ebi ɛna mabobɔ so no, ebi yɛ poma no, ebi yɛ boɔ no ɔbɛto no, ebi yɛ nguanhwɛfoɔ bɔtɔ no ɛne a ɛkeka ka ho. Na saa buo yi ne nka ho a anaa mosea yi mako no mu nka ho a ne ɛbɔtɔ yi a mabobɔ so yi a menua ɛden sɛ obetumi adi nkunim ɛwɔ saa akodie yi. Ne sɛ ntohwɛ mu a na David aboa ne ho paa sɛ obedi akɔ. Na saa akodie yi a yɛka ho asɛm yi ɛnyɛ ha nko a ne yɛhyɛ ase o. Ɛhyɛ ase firi Eden turo mu ɔtɔn. So ɔhwɛ yɛfrɛ nsɛn Mose nwoma edi kan eti mmiɛnsa nkyɛmu du no mu a ɔse nam deɛ ɔtan bɛtɔ wɔ ne ɔbaa no ntam ɛne w'asefoɔ ne n'asefoɔ ntam ɔno na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛbɔ wo tiri na wɔn nso waka ne nanten. Nti ntɔkwa no efiri ɔtɔn na ɔhwɛ a saa ntɔkwa no ɛnenam yɛ adwene mu ɛnenam yɛ kuma mu. Nti hwɛ a na ɔbɛhwɛ na ntɔkwa bi asi onua ne onua ntam, ntɔkwa bi asi abusua bi mu, ntɔkwa bi asi ɛwɔ adwuma bi mu. Nipa baanu tumi yɛ adwenkorɔ sɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ adwuma na sika ba yɛn nsɛm so bɛhwɛ a ne yɛmu atete mpo abɛn mu ɛnɛ yɛsi yɛ biribi de NPP ɛne NDC kuroma nso yɛsi yɛ biribi a yɛfrɛ no Republican ne Democrat. Ɛtɔ bi kora obi kora tumi sɔre ka sɛ meyɛ independent. Nti ɔdɔfo anaasɛ meyɛ obi a mate me ho a mpɛ sɛ megyina ɛma ɔkandifoɔ abatoɔ no. Ɔdɔfo ɛtɔ da bi kora ntɔkwa a yɛkɔ so no ɛtɔ da bi a yɛnim
Isan say abrabomu dadwen etumi fa yi no mum nti behwe kura na ntoko kwaso ntoko kwaso obremu nanso na wunim na Paul kasa wo Korintofo ma no o se humu ye friends ntoko ye ko ana se battle no a ye diesi enye wiase battle nye ntoko a wo nua fa abu bi atrobo ana so de ne nsa abo na nso kompani da bi ne mmom o sei akudi a ye ehun akudi a di firi adwene mu beba di nipa be ka no di nipa be ye enti o sei adwene mu ntokwa to bi kro wonam na wa tinka se ntokwa bi koso ankasa ni nyina no wanhwe ni ya ebe o se wadwene keko da bi o yesefo na empo se Satan empo ekantokwa amani kon te se die du mire bi na ntokwa ekoso Southern Sudan yi a kroba ku na nso panyifo umsi empene edu baabi nso na ntokwa bi nso asi efa ayi friend saying amani mienu ntam na wobehwe na enipa bibira ahwero mo kra nti ni nyina no eye hya ase firi adwene mu enti osefo na oye yetamfo no ono die ne hihya ne se me no mienu bra yawe ataso se yepese ni awade nanti obefa kwan bi so aso ya hwe se de bi Nyankopon asem kra no yemfi ani nsiso na yenyi ntum na tem bia no yede betu ya no se sisi ade me bro mabasa mabu na ebasa ema ugidi eto apiti wani dasu nyina sa empo sempo be kai mpo se de ya mpo nyamedu ababi dru abrabo yimu asetrem nsempo na owira he den efri enso bible no e Nyankopon asama e nyame no kore no o mayete asese esese etumi fa na sem na yede hye ye huhumu akudie esese yede hye na oka gidi kyam na oka nyame asem ye no krese yede bet ni yede bo na ni nyina ne sese ye sa odofo eboye mienu se nyame asem no ese yeditum na monsa eboa emiehunu kwantene ne a ye na muso nanso pomodia na muani na ho isan se sakraman kitinkiti no bonin kitinkiti no to de bia na ma hu akudi a odi ahyehye no kre a odi abo asene obahwe na gidi chama odi ahye ni nyina obahwe na ntukura bedam obonefo no tusia pum na obahwe na kam na fi so wanu dem ani wanhwe ya obi gina baabi a masem na meko na fe wo pese ye frɛ emergency emergency efidie yi na ye do ko hospital betie nyame pese tem bia etumi di ye hu nyina ma no egina tu bi ebitu se epese bibibia ye gina na sem so ye bre ye ho ase na fe ijaye pemu nyina ma ni bia komemu emma nokure enuama eye nokure enuama bibia de nkoso ebebro ebasa dia nene na adwene kuta me no mienu yi nyame asem ayemu mase ato a ebitumi te se de David ye no abraboyimu akotroka abraboyimu ntokwa abraboyimu enuama kosoa eto de bia wona motumu se huhumu ntokwa bi koso woda isum woda se abrami kai obi to be da adebechen ose na mi hu owo adebechen ose mi hu jata adebechen ose mi hu sibo ni demwa dani zu ankaso eche so tumu se abrabo no ntokwa pa na ekoso so odani dem kama onko zuo enso emu ohu omu woni dai sumo no ni ntokwa okuna sana ade ache no eche se nyame nko a na bitumi akoye mboa esenti asembisa mebisa se odofo eya wani ba nyame asem so
mpo phone na ukute ya de bia ye frewa wo kasa wo shi phone ya so bible nyame asɛm so etumi kusuma ne yeyi na wo bi sa wo so tore bia nyame asɛm kra tore bia wo nam a ya na New Testament nkitinkiti ya na ibi hyɛ wo ho mpo tore bia to de din obetumi abi mu ma watumi akenka hyɛ ho den magazines ahodoɔ ana sɛ enoma ye tonton na bontin ho magazine ba onya kutumi nya kwan bie ndie wobɛhwɛ mu nyinaa enoma wonya bɛtɔ betumi di 1 hour nso bible no koraa no na ɛda wo shelf so a ɛho nyinaa yɛ fia mpo ntumi mie mu koraa po enkan yɛgya wo soro odi ho nto ɔdɔfo ana wo bible a wabi mu a mekan wo mpɛtifi ɛda hɔ no ma da bia sɛ wo bɛda wotumi kan nyame asɛm even verse baako pɛ na wotumi dwendwen ho na wotumi de ho hyɛ Awurade nsa ansa na wada ana sɛ wotumi mpo ebire bi duru a na mpo ɛto de din a ɛwɔ abrabɔ mu a wotumi ebie bible mu na kenkan de bi si wɔ akoma mu ti onyame asɛm bible me ati aseɛ sɛ yakudie prekopɛ ne sɛ nti sɛ tem bia no sɛ wode si wakoma mu na woma adwene no nso tem bia adwene nso nya foforo ya na wode wadwen si Yesu Kristo so ne nasɛm so a sɛ the Bible ka no ɔse ɛyɛ me de paa yie sɛ edu baabi na meka Bible na medu saa mputam hɔ no wɔ Bible mu Kolosifo ma etimiensa nkyɛm mienu no a ɔse monwenwi aho ɔse monwenwi die ɛwɔ soro ɔse tam bia dwendwene die ɛdan ɛwɔ soro so aho na nye die ɛwɔ asase so na kyerɛ sɛ adwene no sɛ mfaso betumi aba wadwene mu ne wadwene a ekuta weyi a na kyerɛ sɛ de bia no ɛsɛ sɛ utumi na aduane baako yesu di eye nyame asɛm adwene no ɛba saa deɛ wodwene deɛ wosusuo nyinaa no ɛba ne saa na de hyerɛ brɛw eninti ɛna Paul kasa no sɛ yɛnhyɛ nkwagye helmet no ɔsɛ yɛnhyɛ ade nti sanse ɛbɔ yɛ adwene ho ban deɛ susuo nyinaa ne yɛdwendwen Paul deɛ ɔka no ɔsɛ medeɛ meka kyerɛ mo sɛ tem bia momfa mu ne pedue nsi hɔ sɛ afɔde ɛte aseɛ sɛ bia bɛnya adwene foforoyɛ na moatumi atena ase ama honhom no sanse honhom na bɛtumi aboa wo ma wate nka deɛ wodwene nyinaa etumi ne Onyankopɔn edi nkuta so obedi nkunim so obedi nkuguo ɔdɔfo ne nyinaa ekosi sɛ nyame asɛm ɛna ɛbɔ wadwene ho ban nyame asɛm ɛyɛ ɔna ase kanea no kwa so han nyame asɛm wode asi wakoma mu ne sɛ nti so ɔhaw bi ba obɔsɛ ne pu na pie se ya to enti ɔkasa ɛwɔ ɛnwom aduasa nson nso nkyikyemu miɛnsa ɛhɔ yɛ me de paa brɔfo no ɔsɛ feed on his faithfulness nanso twi ka ɔsɛ bata Awurade ho na yɛ papa tena asase so na di nokorɛ ɔsɛ di nokorɛ na pɔtɔ kasa mu ɔsɛ feed on his faithfulness onua ɛsɛ sɛ mene yɛnya hwɛ yie deɛ yɛdwene na yɛnkae sɛ ɔkra etie mu no ɔbɔnefoɔ no ene ne di apre na sɛ yɛbɛtumi adi nkonim a na egyina hɔ sɛ mene mmienu ɛsɛ sɛ yɛwe taa so sɛ yɛbɛtumi akuta nyame asɛm mu ɔdɔfo bi ɔbaa me nkyɛn berɛ mmerɛ kakra ni na ɛwɔ masɔfo die mu na ɔka sɛdeɛ abufuo ha no ɔka sɛdeɛ akɔnɔ bi hyɛ no so enso edu baabi uni nyame pam yɛ sɛ Awurade boa me bɛtɛ ɔsɛ yɛ nkronkro de to n'akoma po sɛ daa ne da ɔndwendwen nyame asɛm na ɔnkenka nyame asɛm ɔhyɛ ase sɛ ɔyɛ
na di nyame de to na akoma ponso Kolosifo ma etimi ense nkyɛmu wɔtwe no na ɔse ɔka kyerɛ ne sɛ monhyɛ ɛna ɔse baabi so ɔka kyerɛ ne sɛ yi na deɛ na ɔse yi ɔse ɔnyi abufuo ɛne n'akoma a ɛta sɔre no na ɔse ɛboa no paa nti tɛm biara sɛ n'akoma ɛba abɛsɔre na n'ani bufuo ba abɛsɔre a na nkronkron akae no saa asɛm no ɔkae no saa asɛm no paa na ɛde nkonimdie abrɛ no na wei ma meka Yesu Kristo nso saa ɛdurube bi mu nsan bɛsɔɔ no hwɛeɛ ɛwɔ Matthew asɛmpa 89 kyɛmu baako ne 19 gyina nyame asɛm so ɛne ɔbɔnefoɔ no di esie ɛsiane sɛ ɔhu sɛ nyame asɛm ɛyɛ huhum mu akɔdeɛ na ɔdi nkonim nso ɔdɔfo saa bere nyame to nsa frɛ yi o sɛ sie yɛbɛtumi adi nkonim ɛwɔ abrabɔ yi mu akansie huhum akansie ɛkɔ so ɛbrɛ mu a ne gyina sɛ menu mmienu ɛnya gyidie mapa na gyidie na Paul ɛka sɛ ɛsɛ sɛ yɛde hyɛ sɛn sɛ menu mmienu ɛnya awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn emu ne n'asɛm mu sɛ te saa de a ɛneɛ bonsam ba na ɔbɛka nsɛm biara na ɔpɛ sɛ ɔdaadaa yɛfɛ Nyame asɛm ho a yɛbɛtumi aka akyerɛ ne sɛ Nyame asɛm see sɛdeɛ Yesu kae ne gyidie ɛne sɛ da bia wode Onyankopɔn nam ɛwɔ nokorɛ so Korintofoɔ ma ɛtɔ so mmienu nkyɛmu ɛtinum nkyɛmu nso Paul ka gyidie ɛne sɛ meso Nyame ani Hebrewfoɔ ma ɛti baako nkyɛmu 6 tie abrabɔ a yɛkɔ bɛyi a yɛdi aperepere sɛ honam ne yɛdi asie nyinaa ɛkɔ kɔsi sɛ bɛnya gyidie bi wɔ Awurade mu sɛ na mewɔ awerɛhyɛm wɔ Nyankopɔn mu sɛ ɛto deɛ den te sɛ den ara Nyankopɔn yɛ asɛm nankasa no n'asɛm bɛgye me ɛsiane sɛ n'asɛm bɔhyɛ ne kuta me na n'asɛm bɔhyɛ na mede dwale n'asɛm bɔhyɛ na bere bia nso no medi te sɛ aduane menom na me nso meyɛ den mesan so de to dwom ɔdɔfo Bruni sɛ are you well armed saa bere huhum akodi wahyehyɛ ne yie hwɛ Nyame asɛm yɛatwerɛ yɛkan da bia nanso Bruni frɛ bibi rema Nyame asɛm ada bia ɛbɛ wo nkyɛn wɔ bere sɛm asɛm bia wohia wɔ bere sɛm ɛne ɛfrɛ no rema na saa asɛm no ɛno ne asɛm ada bia yɛte no wɔ preaching mu ɛno ne asɛm ada bia yɛyɛ quiet time ɛyɛ a yɛte ɛba yɛ nkyɛn a na ɛno ɛtumi bua ɛsiane sɛ wopie yi wonnim esum ɛda w'anim ɛyɛ friend sɛ onua bi a nanadwe mu aka no ɛwɔ agona suaduro na saa bere no akyɛ ɛwia ketekete mu sɛ no kuta kanea na ɔnam kurom ɔkɔ kuro no agya na wabɛ tifi na ɔkɔ ɛwia ketekete wasɔ kanea ne si ahyɛn na deɛ ɔka ne sɛ ewiase yɛsum enti wopie yi wonnim esum a ebeduru wɔ na mo Nyame asɛm a wote na nɔpa no Nyame asɛm a yɛ preach a woka hu sɛ nyɛ sɛ sɔfo di watam na mo Nyame na ɛkasa kyerɛ wo no sɛ Nyame asɛm no wode bɛsi wakoma mu na ɛba ne saa menua wopie na wokɔ a ɛyɛ nkonimdie sɛ wo nkronkron yɛ kaekaefoɔ no wobɛpu saa asɛm no na tam biara no ɔde bɛkae wo sɛ ɛnyɛ wo nko a na wonam ɛsiane sɛ Nyame asɛm no ɛte ase na saa bere no ɛbɛkasa kyerɛ wo ɛsiane sɛ wano ɔdɔfi ne onua bi na ɛka ɛsɔfoɔ bi ɔsɛ Nyame asɛm wɔ nan wotu anamo a ɛdi w'akyi ɔsɛ Nyame asɛm wɔ nsa na woto wo nsa nso a ne kuta wo nsa de mu sɛdeɛ bi a womfa wo nsa nka deɛ ɛnyɛ na nkɔfa asɛm mmerɛ wo tie obi biara ɔpo Nyame asɛm no tam biara nkuguo ɛyɛ ne fareban ɛwɔ n'abrabɔ mu hyɛ Nyame asɛm ɛyɛ nokorɛ no ka ɔwano fa hyɛ nkuran
Fato dwom. Ebe ya onwanwa se. Oha bi ebeba obere mu bia obedi so dim. Eyo nyame asem na aka. Tie no kure wo nyame asem no se. Se menu mi enu adwundwi nyame asem na yede ye adwuma ye setie. Apeni so se nyame asem ene nante na endi abrabo so a. De ba ne se abribi ni pe hu ye ya. Wo hu ye se ye hu mu asrafo a. Menua wo fa ba bi sumwo. Ufa bebi owuwo ufa bebi esumu a kani abededi ama ufa bebi owuwo a nkwa bededi ama na ufa bebi nso enidaso ni a enidaso bi pia ma odofo mesa me ka kire wo sen huhumu ntokwa no nkondie ba esanse idika kono wokokuwam idika kono kokuwam o enti enyai setembia wafori buchia ene wo mpa bubuchia na wasi ewo kukuo mu no kosoa na twen rade anim na no dofo bi kan se mi chairman ni gie ososofo dan a mesi wo Ghana no ma hede sibie bia ehode ma todin se eye kukuo mu a tembia me twen nyame anim wo dan a wasi wo Ghana bie bi wo hono ma wa hede twesi ho se hono ye bia wodi erade kasa minua ema yure mfise kristosom ofa bi wo ho a eye hu akudie siesie hu koso siesie hu enya hu siesie hu mu akudie fa hye ebiom me tuf se na nyame se tu ya fo se gina pintin na akudie a wo mu siesie no entoba fa ugidie gire nyame asam so na ye krado fampaibo ni nyame asem ye krado na gidi a ukutamu no koso atokoso enye gidi ane no we jato na mum broni friend persistent faith inkodim die ba ya odia onyankopon a wabodi afre wo no ni animu anase ne presence edaso a eka ho wate ni senti enam so kan ho nti o se hwe me kan ho na me kan ho kopum wiase ewieye na sasam no kan ye no e kire se won so pene so na fagya me asam odwundwen ho na de si wa koma mu na oye city brem ase emenya me asam ase kire ne se waboa ho pa ama da akudia ebeba obrem kopem se nyame beton sa fero nyame shram se waya so ama nasem evesen die hie mu bio bye bye.